Hello, Hello, this is to you. Kamera natin dalawa. Yan. Yan. So yun na lang. Yan, no? Yan, no? So yun ang camera natin dalawa guys. Tayo sa ating camera ngayon. Dalawa. So, yan. Yan. So guys. Bahay namin. Yan. Nakakuha namin guys. So abangan nyo lang guys ha. Yung vlog ko. Yaso guys. Yan. Cute ng aso. Yan. So yun kanya natin guys. So yan, hayaan na natin yan kung may dadaan dyan na kan guys. Yan. So, tayo. Paligid guys. Yaso eh. Ayan no. Oh. May hinog pala dito guys. May hinog pala. Hinog. So, mawalay tayo mamaya. Ayan no. Nasa taas. Ayan ang guro. So, mamaya na lang siguro guys. Gawin natin yung So, kunin natin yung guys. Yun o. Kita dito guys. Hinog talaga. Napakahinog. Umangga. Umangga guys. Napakahinog.